الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأجر على قدر النصب. نعم، على قدر المشقة وعلى قدر التعب. الأجر على قدر المشقة وعلى قدر التعب. نعم. سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن أنهت عمرتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجرك على قدر نفقتك، على قدر نفقتك، على قدر نفقتك، وعلى قدر نصبك، أي على قدر تعبك. نعم. فالأجر كما قيل على قدر الصبر. وما هو الصبر؟ إرغام النفس على ما تكره. النفس بغت النوم، أنت تكرهها، فلهذا كان التهجد له فضل عظيم. الجماعة في صلاة الصبح أفضل الجماعات. لماذا؟ لأن فيها مشقة، فيها تعب، فيها مشقة وفيها تعب. الإنسان كلما شق عليه كلما زاد له الأجر من الله سبحانه وتعالى. فالله يجعلنا وإياكم من الذين يحتملون المشقة في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي ترك معاصيه بمحض جوده ومنه وكرمه وبجاه حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Habib Abdullah bin Rahman Al-Muhdar memulai darasnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita membahas kitab Syama'ilur Rasul ila Syama'ilur Rasul sampai pada hadis al-ajru 'ala qadri nasab. Pahala seseorang itu tergantung seberapa besar lelahnya dia, seberapa besar masyaqqahnya dia, seberapa besar usahanya dia dalam melakukan amal tersebut. Jadi seseorang apabila melakukan sebuah amalan, maka seberapa besar pahalanya itu tergantung seberapa besar dia melawan rasa malasnya dia, rasa sulitnya dia dalam melakukan amal tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidatina Aisyah, ajruki ala qadri nafaqatiki, ala qadri nafaqatiki wa ala qadri nasabik. Pahala yang kau dapatkan wahai Aisyah seukuran nafkahmu dan seukuran lelahmu. Oleh karena itu, seorang manusia yang apa sih yang dimaksud dengan nasab tersebut? Nasab ini yang dimaksud lelah di sini, yang dimaksud sulit di sini adalah sesuatu hal yang kita lawan. Misal, nafsu kita ingin tidur, kita lawan untuk ibadah. Nafsu kita ingin kita makan, kita lawan untuk berpuasa. Hal yang kita lawan inilah yang membuat pahala kita itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang setiap bertambah, manusia apabila beramal bertambah lelahnya, bertambah capeknya, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. هذا الحديث الوارد عن البشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعله الفقهاء قاعدة قرروها في كتبهم وعبروا عنها في كتب الفقه عن هذا الحديث بقاعدة: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. هذه قاعدة لكن ليست مضطردة.
هناك مسائل تستثنى من هذه القاعدة، كما أن الحديث عنه صلى الله عليه وسلم الأجر على قدر النصب، كذلك ليس مضطرد، فقد تكون العبادة قليلة أفضل من عبادة كثيرة، لذلك بشرف الزمان والمكان. عبادة قليلة في ليلة القدر أكثر من كثيرة في غيرها، في رمضان قليل أكثر من كثير من غيرها بشرف الزمان أو بشرف المكان. عبادة قليلة في الحرم المكي، في الحرم المدني، في مسجد الأقصى أكثر أفضل من كثيرة في غيرها. هذا يستثنى من هذه القاعدة، يستثنى من هذه القاعدة. وقد لا يكون في ذلك مشقة والأجر عظيم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما يدخل الصلاة يلتزم بالصلاة، راحته في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أما نحن إذا دخلنا الصلاة بمشقة بتعب، لأن نفوسنا يلعب بها الشيطان. طيب نحن دخلنا بتعب، صلاتنا أفضل؟ لا، صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الصلاة، بل عبادات النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل العبادات على الإطلاق. فالفقهاء جعلوا لهذه القاعدة ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، جعل لها مسائل تستثنى منها. من هذه المسائل قد يفضل القصر الإتمام كما هو معلوم. متى يكون أفضل تصلي ركعتين في السفر الطويل ولا أفضل تصلي 4؟ قالوا أفضل إذا كانت مراحل 3 خروج من خلاف من قال بوجوب القصر حينئذ، أو وقع في قلبك كراهية القصر. أنا أحس صلاتي ما هي كاملة، صلاة ركعتين أفضل من صلاة 4. أما إذا لم يقع في قلبك شيء من ذلك فجائز لك القصر وجائز لك الإتمام. وقد ذكر العلماء أن أكثر الضحى 12 والثمان أفضل من 12، والثمان أفضل. وهكذا هناك قد وبين ذلك الضحى خلاف بين الشيخ بن حجر الرملي في الأكثر، ولكن اتفقوا أن الأفضل 8، أن الأفضل 8. وهكذا القليل في اتباع البشير النذير أفضل من الكثير. أنت مثلا بعد الصلاة تأتي ب33 من التسبيح والتحميد والتكبير، واحد هذا بيأتي ب99 بعد الصلاة. هذا الذي يأتي بعد الصلاة اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالعدد القليل هذا الوارد عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ممن يأتي بالكثير. شفت كيف؟ ليه؟ لأن الفضل الكبير اتباع البشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا فيصلي 100 ركعة في المطلق وبيترك سنة الفجر القبلية. لا، سنة الفجر القبلية أفضل، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ركعتان قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. فيصلي هذا صلاة الكسوف أو الخسوف بقيامين وركعتين بالتطويل، وهذا بيصلي صلاة العيد من غير تطويل بقيام واحد وركوع واحد. هذا أفضل، لأن صلاة العيد أفضل من صلاة الكسوف وإن طالت هذه الصلاة. هكذا قد يفضل العمل القليل العمل الكثير. نعم، يفضل العمل الكثير. وهكذا مسائل هناك ذكرها الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، فمن أرادها فليراجعها في كتاب الأشباه والنظائر. الإمام السيوطي ذكر مستثنيات هذه القاعدة. نعم.
وهكذا مثال وتصلي ركعتين تحية المسجد سنة. لو بتصلي 4 ركعات سنة تحية المسجد جائز، وصلي 6 ركعات تحية المسجد لله تعالى. لكن أن تأتي بتحية المسجد بركعتين سنة الوضوء بركعتين أفضل. افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين سنة أفضل من شخص أتى بهما بالتطويل. وهكذا نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صيغة من صيغ التعوذ، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه طويلة، الأولى أفضل من الثانية. إذن هذا كلها مستثنيات من القاعدة التي استنبطت من حديث سيد البريات: الأجر على قدر النصب، الأجر على قدر الصبر، الأجر على قدر التعب. كل ذلك وارد عن الحبيب البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجعلنا وإياكم من المهتدين بهذا النبي العظيم، ويجعلنا وإياكم ممن يحوزون الفضل العظيم باتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحيث ورد نص في أمر فاعلم أن الفضل فيه، لا تتبع علينا أنت وتزيد، بتجيب 1000 من سبحان الله، 1000 من التكبير، 1000 من التحميد، لا بأس في وقت آخر. لكن بعد الصلاة اقتصر على الوارد عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قبل النوم التسبيح والتحميد والتكبير كذلك ب 33 والتكبير 34، تأتي بذلك العدد الوارد عن الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا. وهكذا في هناك مسائل استثنيت، فمن أرادها واطلع عليها فليطالعها من كتاب الأشباه والنظائر. والله يوفقنا وإياكم لاتباع هذا النبي العظيم والاقتداء به في كل وقت وكل حين. Tadi kita mendengarkan hadis baginda Rasulullah SAW, al-ajru ala qadri nasab. Pahala itu sesuai dengan kadar kepayaan yang dialami, kesulitan yang dialami. Dari hadis ini kemudian ulama fikih, ada yang kita kenal dengan istilah fuqaha, itu merumuskan sebuah kaidah yang diambil dari hadis ini. Mereka merumuskan sebuah kaidah yang bunyinya makana aktsara fi'lan kana aktsara fadla. Sesuatu itu semakin banyak perbuatannya, maka semakin banyak pula keutamaannya. Artinya perbuatan, amal, ibadah itu kalau pekerjaannya tambah banyak, maka pahalanya tambah banyak. Ini tapi kaidah ini biasanya saja, kebiasaannya begitu. Tapi ada beberapa pengecualian, beberapa amal sedikit tapi justru pahalanya lebih besar dibanding yang pekerjaannya lebih banyak. Ada kalanya karena kemuliaan waktu. Contoh, ibadah sedikit di malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih besar pahalanya dibanding ibadah banyak di luar Lailatul Qadar. Atau di malam-malam Ramadan, di bulan Ramadan, ibadah yang jumlahnya lebih sedikit di bulan Ramadan itu lebih afdal dari ibadah yang jumlahnya lebih banyak di luar bulan Ramadan. Atau kadangkala kemuliaan itu disebabkan oleh tempatnya, seperti sholat 2 rakaat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjid Al-Aqsa itu lebih baik dibanding ribuan rakaat ada di masjid lain. Nah, ini jadi kaidah tadi itu kebiasaannya saja, tapi ada beberapa pengecualian. Ada juga kadang ibadah itu ketika terasa nikmat justru malah pahalanya lebih besar dibanding ketika terasa berat. Seperti Rasulullah SAW itu kalau sholat itu justru malah terhibur. Wajilat qurratu aini fis shalah.
kesenangan hatiku itu dijadikan oleh Allah ketika dalam sholat. Jadi Rasulullah SAW itu merasakan kenikmatan luar biasa kalau sedang melakukan sholat. Beda dengan kita. Sholat itu kalau belum sholat rasanya kayak mikul kontainer. Setelah sholat, alhamdulillah lega rasanya mari sholat. Itu kita. Nah, jadi sholatnya Nabi yang terasa nikmat jauh lebih besar pahalanya dibanding sholat kita yang terasa berat. Padahal hadisnya tadi mengatakan ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu tergantung kepayahan yang kamu alami. Tapi baginda Rasulullah SAW tidak masuk ke sini. Baginda Rasulullah itu seluruh ibadahnya dinikmati oleh beliau dan seluruh ibadah beliau pahalanya jauh lebih besar dibanding siapapun. Ada beberapa pengecualian yang lain. Ibadah yang jumlahnya lebih sedikit, perbuatannya malah pahalanya lebih besar, lebih afdol. Contoh, ketika Anda bepergian, perjalanannya mencapai 3 marhalah. Perjalanan yang cukup jauh. Jadi perjalanannya mencapai 3 marhalah, maka Anda lebih baik qashar yang jumlahnya hanya 2 rakaat daripada itmam yang jumlahnya 4 rakaat. Kenapa? Karena untuk keluar dari khilafnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mewajibkan qashar kalau perjalanannya mencapai 3 marhalah. Atau ada orang meragukan bolehnya qashar. Jadi dia sudah memenuhi syarat qashar, kemudian kalau dia melakukan qashar itu merasa, oh, lihat sholat kok di diskon begini. Sholat kok di korting. Merasa nggak nyaman dengan qashar. Padahal itu keringanan dari syariat. Maka bagi orang seperti ini sebaiknya qashar. Bagi orang seperti ini qashar. 2 rakaat lebih afdal daripada itmam 4 rakaat. Contoh lain, sholat duha itu ulama berbeda pendapat. Maksimalnya 8 rakaat ataukah 12 rakaat. Tapi ulama sepakat duha 8 rakaat afdal daripada duha 12 rakaat. Kemudian contoh lain, ibadah jumlahnya lebih sedikit tapi sesuai tuntunan baginda Rasulullah SAW. Itu afdal daripada Anda tambah-tambahi tapi malah tidak sesuai tuntunan baginda Rasulullah SAW. Contoh, kalau kita setelah sholat disunatkan membaca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Begitu juga menjelang tidur disunatkan baca itu. Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita membaca zikir-zikir tersebut 33 kali. Anda misalnya semangat, itu semangat membara, itu semangat 45, kemudian waduh saya ini kok dari dulu sampai sekarang tasbih 33 kali. Untuk ini istimewa. Nah, karena hari ulang tahun kemerdekaan misalnya tak tambah semangat 45 jadi 330. Enggak. Anda baca 33 kali lebih afdol daripada lebih banyak. Kenapa? Sesuai tuntunan baginda Rasulullah SAW. Adapun Anda punya semangat 45 nanti dibaca di kesempatan lain setelah sholat hanya 33 kali. Setelah selesai zikir, doa dan yang lain-lain, Anda mau bertasbih sepanjang hari tanpa henti silahkan. Menjelang tidur 33 kali. Adapun setelah baca 33 kali selesai baca zikir-zikir yang lain sebelum tidur, Anda mau baca tasbih, takbir, tahmid berapapun ya silahkan di kesempatan lain. Jangan nambah-nambahi apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Intinya kalau sudah ada tuntunan dari Nabi itu yang paling afdol. Jangan kita kemudian menggunakan akal kita sendiri. Kemudian juga contoh lain, ibadah lebih sedikit tapi pahalanya lebih besar. Salat qobliyah subuh 2 rakaat. Itu dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, khairun minat dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Itu pahalanya salat 2 rakaat qobliyah subuh. Pahalanya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Anda enggak mau salat sunat mutlak, tapi enggak salat sunat qobliyah subuh. Salat sunat mutlak misalnya 100 rakaat. Jumlahnya lebih banyak, tapi 2 rakaat qobliyah subuh afdol daripada Anda melakukan sholat sunat mutlak 1 rakaat tapi tidak melakukan qobliyah subuh. Kemudian juga sholat id 2 rakaat singkat lebih baik, lebih besar pahalanya dibanding sholat gerhana yang dipanjangkan. Baca surat Baqarah dan yang lain-lain itu lama, itu mungkin bisa ngambil waktu beberapa jam.
Tapi kalau dibanding sholat Id, sholat hari raya 2 rakaat singkat, tidak sampai 5 menit, itu justru lebih afdal sholat hari raya. Nah, ini beberapa contoh pengecualian dari hadis ajruki ala qadri nasabiki dan juga qaid taufiqi maka nasarofilan kana fadlan. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang dikecualikan dari kaidah ini, dari hadis ini yang disebutkan oleh Imam Suyuti di kitab beliau Al-Ashbah wa Nadhair. Kalau kepingin melihat keterangan lebih lengkap, silakan merujuk ke kitab tersebut. Yang jelas kaidah ini diambil dari hadis Rasulullah SAW. Pengecualiannya juga diambil dari hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW. Contoh lain diantaranya misalnya 2 rakaat tahiyatul masjid. Anda masuk masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat itu minimal, dan itu yang terafdol, terbaik. Daripada Anda sholat tahiyatul masjid 4 rakaat, 6 rakaat boleh. Anda masuk masjid, tahiyatul masjidnya 4 rakaat, 6 rakaat boleh, tapi afdol 2 rakaat. Kemudian misalnya sholat pembuka tahajud, Anda ketika bangun malam, kalau Anda kepingin sholat banyak, dipanjangkan silahkan. Tapi begitu awal Anda bangun dan wudhu, pertama kali sholat 2 rakaat singkat saja, jangan dipanjangkan. 2 rakaat singkat. Setelah itu kalau mau sholat lagi dipanjangkan, diperbanyak rakaatnya silahkan. Tapi awal memulai itu pemanasan istilahnya. 2 rakaat singkat. Ini lebih afdol daripada Anda panjangkan atau jumlah rakaatnya ditambahi. Kemudian seperti ta'awud, yang paling afdol itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu paling afdol daripada sighot yang lebih panjang. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min nafasi dan ila akhirih. Itu lebih afdol yang lebih singkat tadi itu. Kemudian ini beberapa pengecualian. Kalau kepingin lebih lengkap, sebagaimana beliau katakan tadi, silahkan merujuk ke kitab Imam Suyuti yaitu Al-Ashbah wa Nadhair. كذلك مما يفضل فيه القليل الكثير قراءة سورة كاملة أفضل من بعض سورة وإن طال عن شيخ ابن حجر. نعم. وصلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة. واحد صلى 27 مرة، واحد صلى مرة في جماعة. الذي صلى مرة في جماعة أفضل ممن صلى 27 مرة منفردا. الإحرام من الميقات أفضل من الإحرام من بيته وإن بعد. الركوب والمشي في الحج أفضل، وإن كان في المشي التعب أكثر، اتباعا للحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا الشيخ ابن حجر الهيثمي رضي الله تعالى عنه في التحفة لما ذكر هذه المسائل وأنها تستثنى من قاعدة الأجر على قدر النصب، قال بعد ذلك هذه الصور المستثنيات لا ترد على القاعدة، لأن هذا كله لم تحصل أفضلية فيه من حيث عدم أشقيتها، بل من حيثية أخرى اقترنت بها. الفضيلة جاءت من حيثية أخرى لا من حيث الأشقية. الأفضلية جاءت من دليل آخر من حيثية أخرى. وهكذا كالاتباع الذي يزيد على ثواب الكثرة والمشقة. الاتباع يزيد على ثواب، فالأجر على قدر الاتباع. الأجر على قدر الاتباع. أنت لو ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر، أنت بتأتي بزيادة على ذلك الأمر. نقول لك لا، الفضل والأجر على قدر اتباعك للحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا ولا يعارض ولا تعارض هذه القاعدة قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ما خير في أمر إلا اختار أيسرهما. إذا خير بين أمرين اختار صلى الله عليه وسلم أيسرهما.
وهو أعلم الخلق بالله وهو أتقى الخلق لله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: خير دينكم أيسره. أيسره، نعم، هي الأمور إذا اختار في ذلك. أي هذه لا تعارض هذه القاعدة. لهذا كان ساداتنا آل بعلوي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا اهتموا بجانب العبادات القلبية وعبادة الجوارح، لأن عبادات القلبية تفضل على عبادات الجسدية بأضعاف كثيرة جدا. فكالإيمان المعرفة بالله لا شك أنها أعلى درجات من كثير من العبادات البدنية. ركعتان من عارف بالله أفضل من ركعات كثيرات من غيره. التفكر عبادتها وفضلها عظيم، التفكر ساعة خير من عبادة عام. هذه عبادات قلبية. لهذا السلف الصالح من ساداتنا البعلوي جمعوا بين العبادات القلبية التي فضلت العبادات البدنية وبين المجاهدات بالعبادات البدنية. فكانت طريقة ساداتنا البعلوي ظاهرها غزالية بالمجاهدات والقيام بظاهر الشريعة، وباطنها شاذلية بأعمال القلوب والعبادات والسير بالقلوب إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى. فلهذا جمعت فضل كل الطرق طريقة ساداتنا آل بعلوي، فلهذا لم ينتقد عليها منتقد، ولم يجد السالك أفضل منها مثل طريقة ساداتنا آل بعلوي الذين عرفوا ظاهر العلم وباطنه، وجمعوا بين الفقه الظاهر وفقه الباطن. الله يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويرزقنا وإياكم الاقتداء والاهتداء بخير سبيل سيد الأولين والآخرين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Contoh lain yang dikecualikan dari hadis ajruki ala qadri nasabi, yaitu Anda kalau sholat disunatkan baca surat sempurna awal akhir, walaupun pendek, itu lebih afdol, lebih besar pahalanya dibanding Anda membaca beberapa lembar dari surat panjang tapi nggak sempurna. Misal Anda sholat, ini menurut Imam Ibnu Hajar, sholat baca surat Qul Huwallahu Ahad awal akhir singkat, afdol daripada Anda membaca beberapa lembar dari Al-Baqarah tapi tidak sampai selesai. Padahal lebih pendek tapi pahalanya lebih besar. Kemudian juga sholat jamaah 1 kali itu lebih afdol dibanding Anda sholat sendiri 27 kali. Jadi ada orang sholat subuh sekali jamaah, ada yang lain sholat subuh 27 kali sendirian. Afdol yang jamaah walaupun hanya sekali. Kemudian juga kalau dalam haji dan umroh itu ada istilahnya ihram, niat haji atau niat umroh. Itu lebih afdol Anda ihramnya itu di miqat, di batas-batas yang sudah diatur oleh baginda Rasulullah SAW. Walaupun lebih dekat ke tanah haram dan kesulitannya lebih sedikit daripada Anda ihram dari rumah atau dari bandara Surabaya misalnya. Lebih berat, lebih jauh dari tanah haram, tapi kurang afdol. Lebih besar pahalanya, lebih afdol Anda ihram dari miqat yang sudah ditentukan. Begitu juga Anda haji umroh naik kendaraan, afdol daripada Anda jalan kaki. Padahal jalan kaki sangat berat, tapi naik kendaraan menuju tanah haram untuk haji dan umroh itu lebih besar pahalanya karena mengikuti baginda Rasulullah SAW. Pengecualian ini oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfah itu dikritik. Kenapa? Kata beliau, tidak tepat ini kalau dijadikan pengecualian. Kenapa? Jalan sendiri-sendiri nih, kaedahnya jalan sendiri tetap berlaku makan aksar filan kan aksar fadlan. Ibadah itu semakin banyak perbuatannya maka semakin besar pahalanya.
contoh-contoh yang tadi disebutkan, perbuatannya lebih sedikit tapi pahalanya lebih besar, itu sebenarnya tidak menabrak kaidah yang tadi. Karena kalau dari sisi berat dan tidaknya, ya tetap lebih besar yang lebih berat. Adapun tadi ada beberapa perbuatan yang lebih ringan, lebih sedikit, itu pahalanya lebih besar, bukan gara-gara ringannya, tapi gara-gara ittiba pada Rasulullah SAW. Ada faktor-faktor eksternal yang menyebabkan pahalanya lebih besar, bukan gara-gara ringannya. Kalau ini misalnya dikatakan mustasna, pengecualian, mestinya dijadikan mustasna karena pahala lebih besar padahal lebih ringan karena ringannya. Ini tidak. Besarnya pahala bukan gara-gara ringannya, tapi gara-gara sebab yang lain. Nah, kemudian apa? Intinya kalau kita ibadah itu kepingin lebih besar pahalanya, sesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Beliau yang paling paham tata cara ibadah, beliau yang paling tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga dalam beberapa kesempatan Rasulullah SAW itu juga menganjurkan ketika dikasih pilihan oleh Allah, dua pilihan dalam amal, yang berat atau yang ringan, Rasul mesti milih yang ringan untuk umatnya. Jadi yang dipilih oleh Rasulullah SAW itu walaupun lebih ringan, itulah yang terbaik. Kemudian juga ibadah itu ada ibadah badan, ada ibadahnya hati. Ibadahnya hati itu ya pahalanya jauh lebih besar dibanding ibadahnya badan walaupun lebih berat. Ibadah hati itu seperti iman, kuatnya iman, ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut, ikhlas dan semisalnya. Nah ini ibadah-ibadahnya hati itu jauh lebih afdol daripada ibadahnya badan. Karena itu, karena ibadahnya hati itu lebih besar, maka sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang di hatinya ada ma'rifat kepada Allah, atau yang disebut arif billah, 2 rakaat itu pahalanya lebih besar dibanding orang lain yang tidak arif walaupun ribuan rakaat. Kenapa? Gara-gara dia orang arif ini punya ibadah hati yang sangat besar pahalanya, itu ma'rifat. Contoh lain, ibadah hati pahalanya lebih besar, tafakur sa'ah. Anda merenungkan ciptaan-ciptaan Allah untuk semakin memperkuat iman Anda kepada Allah, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Walaupun hanya sebentar, itu pahalanya mengalahkan ibadahnya badan selama 1 tahun. Tapi bukan berarti Anda kemudian ya sudah kalau begitu saya ibadah hati saja, tidak usah ibadah badan. Tidak, salah itu. Thariqah Sadatun Al-Ba'alawi itu adalah thariqah yang betul-betul menggabungkan antara ibadah badan dan ibadah hati. Jadi mereka itu thariqah Sadatun Al-Ba'alawi itu zahirnya seperti thariqahnya Imam Ghazali, memperbanyak mujahadah. Jadi memperbanyak ibadah. Jadi badan itu dipaksa untuk sebanyak mungkin melakukan ibadah sebatas sesuai kemampuan masing-masing. Itu thariqahnya Imam Ghazali begitu. Lah, Sadatun Al-Ba'alawi thariqahnya begitu juga secara zahir Ghazaliyah, mengikuti thariqah Imam Ghazali, yaitu memperbanyak ibadah. Tapi juga mereka hakikatnya batinnya itu Syadiliyah, mengikuti thariqahnya Imam Abdul Hasan Syadili, yaitu apa? Memperbanyak ibadah hati. Jadi thariqah Ghazaliyah dikenal dengan fokusnya kepada memperbanyak ibadah badan. Thariqah Syadiliyah dikenal dengan fokusnya terhadap memperbanyak ibadah hati. Thariqah Sadat Al-Ba'alawi menggabungkan dua-duanya. Jadi ibadah badan diperbanyak maksimal, ibadah hati juga diperbanyak. Sehingga thariqah Sadat Al-Ba'alawi menggabungkan seluruh kebaikan yang ada pada thariqah-thariqah yang lain, sehingga tidak bisa dikritik. Karena ya begitu, betul-betul menggabungkan. Begitu juga misalnya thariqah-thariqah itu kadang-kadang itu agak teledor di dalam pendalaman ilmu zahir, fokus kepada ilmu batin. Thariqah Sadat Al-Ba'alawi tidak demikian. Betul-betul menggabungkan dua-duanya, serius di dalam mempelajari ilmu zahir, tapi juga mereka memiliki pengetahuan yang luas di dalam ilmu batin. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أجمل في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما كتب له منها. أجمل في طلب الدنيا معنى ترفقوا، لا تطلبوها بنهم، بعشقة، بمحبة، لا ترفقوا على أنفسكم في طلب الدنيا.
اطلبوا الدنيا طلبا جميلا لا طلبا قبيحا. اطلبوا الدنيا ولا تتعبوا نفسكم في طلبها، اطلبوها لكن لا تتعبوا نفسكم في طلبها فتقعون في فعل حرام أو ترك واجب أو ترك طاعة لله سبحانه وتعالى. لا، اطلبوها طلبا جميلا لا تتكالبوا عليها. أجملوا في طلب الدنيا لا تتكالبون عليها كتكالب الكلاب على الجيفة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما قال اتركوا الدنيا، لكن قال ترفقوا، أجملوا في طلب الدنيا، بمعنى ترفقوا في طلبها. أمر بالإجمال، أي ما كان اطلب الدنيا بما على حسب شرع النبي محمد، بما كان جميلا في شرع النبي محمد. اطلب الدنيا بما كان جميلا في عرف ذلك الزمان وذلك المكان. فاطلب الدنيا من حلها ما أمكن، واصرفها في محلها. فالنبي الله سبحانه وتعالى ذكر أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال أنهم تركوا التجارة، قال لا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لأن أثبت لهم التجارة، أثبت لهم البيع والشراء، لكن قال ليست في قلوبهم، ما تلهيهم عن الله ولا تشغلهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا هيأ لك الأسباب فباشرها، ولا تتعدى ذلك، فاحرص على ذلك حتى ولا تتوغل فيها حتى لا ينسيك ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا تتعامل فيها بالشبه، فإنك إن تساهلت في الشبهات وقعت في الحرام، نسأل الله العافية والسلامة. أنت ما عليك، خذك من يوم خرجت من بطن أمك وقد كتب عليك أمر الله الملك بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. كل إنسان يخرج بهذه البطاقة من بطن أمه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن كلا ميسر لما كتب له منها. لما كتب له، كل واحد من الخلق ميسر، يهيأ له ويسهل له ما كتب له من هذه الدنيا. الرزق المقدر سيأتيك لا بد، حتى لو فررت منه بيجري قلبك، فإن الله سبحانه وتعالى قسم الرزق وقدره لكل أحد بحسب إرادته سبحانه وتعالى، في الزمان المعلوم في المكان المعلوم، لا يزيد ولا ينقص. نعم قد يقع ذلك بتبديل في اللوح أو في الصحف بتعليق بشرط، مثال أن فلان إذا تصدق يزاد له في رزقه، فلان إذا بر بوالديه ووصل رحمه ينسأ له في أجله ويزاد له في رزقه. هذا قد يعلق المولى سبحانه وتعالى أمرا بأمر. لكن أنت ما تعرف بهذا، لهذا يجب عليك أن تعمل ما هو الجميل في الشرع، فإنك حينئذ سيبارك لك في عمرك ويزاد لك في رزقك. وترتيب الحوادث على العلل، هذه سنة الله في خلقه. قال تعالى وجعلنا لكل شيء سببا. هذا ترتيب الحوادث على العلل، هذه سنة الله في خلقه. فإن من عوائد الله في خلقه تعليق الأحكام بالأسباب، وإلا الله سبحانه وتعالى قادر أن يأتي بطفل بلا أب ولا أم، وقد خلق الله سيدنا عيسى من أم بلا أب وآدم بلا أب ولا أم. الله قادر، لكن جرت سنته في عبادة أن ربط الأسباب بالمسببات، فعلق الأحكام بالأسباب، وإلا وهو قادر أن تمطر السماء بالذهب، قادر لا شك في ذلك، قادر ابتداء منه وكرما منه سبحانه وتعالى، لكن من سنته أن ربط الأسباب بالأسباب. قادر أن يشبعك بغير طعام، لكن جعل السبب بالأكل حتى تشبع. قادر أن يشفيك من غير دواء، لكن ربط الأسباب بالأسباب. حكمته سبحانه وتعالى هكذا.
حتى يعلم عباده. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجملوا في الطلب. فيريد أن يعلمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الرزاق هو الله، لكن أمرنا أن نرفق في الطلب، نقيم الأسباب. فليس التوكل ترك الأسباب، لا، التوكل أن تعمل بالسبب وتتوكل بمسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. تذهب إلى الطبيب وتستخدم الدواء، لكن لا تثق بأن ذلك هو فيه شفاء، لا. رحت إلى الطبيب فشفاني الله عندما تناولت الدواء، وهكذا طعمت الطعام فشبعت، فالذي يشبعك الله، الذي يرويك الله، الذي يشفيك الله سبحانه وتعالى. لهذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن لا نتهافت على الدنيا، كل واحد رزقه بيجيه. لو جريت جري الوحوش غير رزقك ما تحوش. ورزقك هذا رزقك كظلك، هل تستطيع أن تفر من ظلك؟ لا، يتبعك. ما عليك إلا أن تقيم الأسباب وتتوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. نعم. وهكذا يعلمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الرزاق هو الله، والرزق يأتي من الله إذا سعى العبد. أنت اسعى والله سبحانه وتعالى يوفقك لما فيه صلاح دينك ودنياك. أهم شيء أن كل عمل تقيمه أن يكون ذلك على صدق وإخلاص وعلى وفق سنة وشرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يرزقنا من الأرزاق أجزلها، ومن العقول أوفرها، من العافية أكملها، بجاه حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ويجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا تشغلنا عنه، ويجعل في أيدينا تعيننا على طاعته وعلى طاعة حبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Hadis yang berikutnya, baginda Rasulullah SAW bersabda, ajmilu fi talabid dunya. Yang baik kalau mencari dunia, yang sesuai dengan syariat dan juga baik menurut kebiasaan masyarakat. Fa inna kullan muyassarun lima kutiba lahu minha. Karena setiap orang akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki yang telah dicatat untuknya. Dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW berpesan kepada kita agar supaya di dalam mencari dunia itu kita mencarinya dengan cara yang baik. Baginda Nabi tidak melarang kita untuk mencari dunia, enggak. Cuma beliau berpesan kalau nyari dunia yang baik, yang sesuai dengan syariat, jangan melakukan yang haram atau hatta yang syubhat, jangan. Dan yang baik menurut kebiasaan, jangan ngawur, tak usah ngoyo, tak usah jengaje, biasa saja. Itu. Nah, jadi apa? Hadis ini memerintahkan kepada kita untuk di dalam mencari dunia itu dengan cara yang baik. Di antara cara yang baik itu adalah dari sumber yang halal. Dan nanti setelah dapat rezeki disalurkan ke tempat yang tepat, yang sesuai aturan baginda Rasulullah SAW yang baik. Nyarinya yang baik setelah dapat digunakan untuk yang baik. Perintah baginda Rasulullah SAW ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jadi ada sekelompok orang yang dipuji oleh Allah bukan karena fokus ibadah akhirnya tidak kerja, akhirnya tidak berdagang, tidak. Dipuji oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang ketika berdagang, ketika jual beli tidak lupa untuk berzikir kepada Allah. Mereka bekerja, tapi walaupun bekerja mereka tidak melupakan Allah. Mereka jual beli, transaksi dan seterusnya, tapi tidak sampai membuat mereka lalai dari Allah, meninggalkan kewajiban, lalai, tidak. Tetap kewajiban ibadah kepada Allah dilakukan, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tadi itu ajmilu fi talabid dunya, yang baik kalau mencari dunia. Jangan
yaitu tadi memaksakan diri, jangan menforsir diri. Cari dunia dengan cara yang baik, yang halal dan yang wajar. Yang halal dan juga yang wajar. Tidak usah pakai acara buka 25 jam sehari. Biasa saja. Itu tidak wajar itu. Jadi usaha itu yang halal dan wajar, yang wajar. Dan juga termasuk wajar di dalam mencari dunia itu, baik dalam mencari dunia itu kita melakukan usaha yang memungkinkan untuk kita. Apa yang dimudahkan oleh Allah itu yang dijalani. Tidak usah terlalu angan-angan gede. Saya kepinginnya itu bisnis ini. Loh, ada kesempatan apa enggak? Lendak. Ya sudah, lakukan apa yang memungkinkan. Anda misalnya memungkinkan sesuai kesempatan Anda dagang kecil-kecilan, ya dimulai dari dagang kecil-kecilan itu. Tidak usah memaksakan utang sana utang sini, modal gede kepingin cepat kaya. Tidak begitu. Ajmilu fitolab. Jadi dalam mencari dunia itu dengan cara yang baik, yang wajar. Tidak usah memaksakan diri. Apa yang memungkinkan itu yang dilakukan. Oh, saya kepingin kerjanya itu begini. Ada kesempatan itu apa? Tidak ada. Ya sudah, lakukan apa yang ada, yang memungkinkan. Begitu perintah baginda Rasulullah SAW. Dan hindari melakukan yang haram atau yang syubhat. Kemudian kita harus meyakini bahwa setiap kita ini rizkinya sebenarnya sudah dicatat oleh Allah. Sejak kita masih dalam perut ibu kita sudah ada catatannya. Karena itu rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah itu pasti akan nyampe kepada kita. Walaupun kita melarikan diri, Anda melarikan diri dari rizki Anda yang dikejar oleh rizki Anda. Kenapa? Sudah ada catatan ini. Cuma kadang ada catatan itu yang sudah final, tidak bisa ditawar. Itu tidak akan berubah. Ada kadang-kadang yang catatan itu masih digantungkan oleh Allah. Kalau dia silaturahim, maka rezekinya misalnya tambah lancar. Kalau dia melakukan ini, kalau dia berdoa, kalau dia begini begitu, maka rezekinya akan lancar. Nah, ada memang yang sifatnya digantungkan seperti itu. Dan kita tidak ada yang tahu catatan kita itu seperti apa. Catatan rezeki kita itu seperti apa, tidak ada yang tahu. Maka sudah ada catatannya, tapi kita nggak tahu. Maka sikap yang benar bagaimana dalam mencari rezeki? Wah, usi takdir, nggak usah kerja, duit itu kok dewi, kaliren. Gitu. Jadi Allah di dunia ini memberlakukan sunnah, kebiasaan. Allah biasanya menciptakan kesembuhan pada orang sakit kalau dia berobat. Allah akan menciptakan kenyang kalau dia makan. Allah akan menciptakan seger kalau orang itu minum. Allah akan menciptakan rizki bagi seseorang kalau dia berusaha. Begitu Allah memberlakukan kebiasaan itu. Jangan berusaha melanggar kebiasaan Allah. Lo kan ada catatan nih, betul ada catatan nih. Tapi Allah juga di dunia ini memberlakukan kebiasaan begitu. Semuanya memang dari Allah, tapi ada kebiasaan dari Allah yang harus kita patuhi. Sehingga untuk menjaga keseimbangan, Allah mengaitkan musabab dengan sabab. Tapi di sisi yang sama Allah juga sudah menetapkan takdirnya. Maka harus kita jaga keseimbangan ini. Apa? Kita tetap berusaha, jangan berpangku tangan, tapi usahanya yang wajar-wajar saja. Tidak usah ngoyo. Rizki Anda kalau ukurannya nominal tertentu, ya walaupun Anda ngoyo, tetap yang Anda dapatkan itu. Lo enggak, saya kalah lembur dapat 2 kali lipat. Iya, pulang nanti jatuh di jalan tidak ketemu. Dapat keselit toh. Pulang hilang uangnya. Atau mengalir ke orang lain, bukan untuk kita. Jadi sudah rezeki kita itu dicatat. Tapi ya itu tadi, Allah menciptakan memberlakukan kebiasaan di dunia ini agar kita itu melakukan upaya. Sehingga ya itu tadi, jangan berpangku tangan, kita harus berusaha tapi yang wajar dan sesuai aturan. Itu yang benar. Kalau pada hakikatnya Allah bisa menciptakan kenyang tanpa kita makan, menciptakan seger tanpa kita minum, menciptakan anak untuk Anda tanpa melakukan hubungan dengan lawan jenis, sangat memungkinkan. Tapi Allah memberlakukan kebiasaan. Orang berusaha itu bukan berarti tidak tawakal. Tawakal itu bukan berarti berpangku tangan. Itu, waduh sekarang lapar.
Yes, tak diri warak dewi nanti, tidak bisa. Anda tidak bisa begitu. Tidak boleh berpangku tangan. Anda harus berusaha. Loh, berarti tidak tawakal, bukan. Tawakal itu bukan berarti berpangku tangan, tidak usaha. Tawakal itu Anda tetap berusaha, tapi tidak mengandalkan usaha, melainkan mengandalkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silahkan Anda berusaha, tapi harapan Anda bukan dari usaha Anda, tapi dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pepatah mengatakan, lau jarit jariyal wuhush ghair rizkik matahush. Seandainya Anda melaju dengan sangat kencang, kayak mobil ikan atau mobil lombok biasanya, gitu ya. Biasanya di embong-embong itu pick-up ikan atau pick-up lombok itu kan biasa kebut-kebutan. Ada pepatah mengatakan, lau jarit jariyal wuhush ghair rizkik matahush. Seandainya Anda melaju sangat kencang seperti binatang liar, rusa atau misalnya yang larinya sangat kencang, maka Anda tidak akan mendapatkan kecuali rezeki yang telah ditetapkan untuk Anda. Karena itu biasa saja. Biasa saja, tidak usah kebut-kebutan model-model sampai membahayakan orang lain. Tidak usah, lek kesusu budalo wingi, sebagaimana tulisan yang biasanya di belakang truk kan ada begitu, lek kesusu budalo wingi. Nah, jadi intinya kita ini silahkan berusaha untuk mencari rezeki kita, tapi dengan cara yang benar dan wajar. الله يهدينا بهدايته ويجعلنا وإياكم من اهتدى واهتدى بحبيب المصطفى سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة.